हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिलकश मैसेज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى